Wala ko tubig. Maria. Right na nga akong lawas pala. Ang akong kinabuhi katigayunan, aron ihatan mo kang Hesus, ulmahon sa makaniya. Ito diyan ko sa pinitanan kato sa Espiritu Santo, aron pinaari kaniya, mahimong susi-susi kanapo. Sa dayon niyang kamatay, ako magibiling kaniya. Kung ang usa ko kang Hesus diha sa krus, masinugtan sa mahal, matinuman sa pagbuti sa Espiritu diha sa bulma. Maghayang ta siya sa kong kinabuhi sa katawan, pinaari sa Espiritu, mahimong patay, pagkakalaman. Amen. Pag-ampo. Sing mo dunga. Go. Happy birthday, Sasha! Happy birthday, Sasha! Papa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, sunshine! Say pa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, sunshine! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pila tanan? 16! Okay, 16. 16 minus kung kuhaan og 3. Pila na lang kabuok? 16 minus 3. You count. How many toys left? 1, 2, Ato sugod og count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 13, So, 16 minus 3, pila? 13. 13. Ako paon og Say 5. pa, Papa. Okay. You get 5 toys. Ito nang 5 pa. 5, ano? 13 minus 5. Yeah, ato i-count, pila na lang mahibilin. So, 4, kulang og 1. May 13 minus 5. I-count, pila ang nahibilin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pila ang nahibilin. 8. 13 minus 5 equals? 8. Very good. Ako paon! Say pa, Papa. Sige, 8 minus? Ito lang 8 pa. Ano? 8. Wait sa. 8 minus kuha og 3. 3 You get 3 toys. Sige, i-count. Pila kabok na hibilin? 1, 2, 3, 4, 5. Pila? 8 Five. minus 3 equals? 5. Very, Very good. good. Yeah, 5. Atong kuhaan og 2. 5 minus 2. Pila ka buok? Nahibilin na lang. 5 minus 2. 1, 2, Pila? 3. 5 minus 2 equals? 3. Very good. Yeah, ang 3 minus na tugwan. Kuhaan na tugwan ang 3. Pila na lang nahibilin nga toy? 2. Count. 1, 2. Very good. Yeah, ang 2, kuhaan na po na tugwan. 2 minus 1. Pila na lang kaputoy ang nahibilin? 1. Very good. Ang 1, kuhaan pa dyan na tugwan. Pila na nahibilin? 0. Very Look, good. very good. Di ba Ana, na ha? good? Basta mag-subtract ka ha, imong kuhaan ha. Mabudas. Nga ang nahibilin, You mao take to'y away. answer. Ha? Ha? Paduwa na to. Now, Tay ka sa. the cow is a mother. She gives us milk to drink. Milk and the milk Complete. is a complete food. It nourishes and body and brain. Ka. And body and brain. Now can we make a yogurt, cream, and butter, cheese, and butter. Everything to me. Mommy, hurry! Buy them for me. Di, again, di kusog ha.